Wait a minute. This video is for you. I want to share you about networking part 3 on the issue of communication protocol. How are you everyone? You good? This is me Tamar Leje YouTube channel. So as I said before, in this video, in our today's lesson, we're gonna to learn about communication protocol. What is the meaning of communication protocol? The main function of communication protocol. Example that is treated as a types of language of communication protocol with 5 evaluation question as a matching. This is all thing what I prepare for you in my this video. So everyone pay attention and wait this video till the end, listen it, and put your comment for matching question you answer in comment section. So let us dive into our today's issue. So what is the meaning of communication protocol? Do you know what does mean communication? You know, this is part 3 networking class for as a part 3. Part 2 and part 2 is already ready, already it is finished for you. It's going to be uploaded in the day before tomorrow and after tomorrow, so wait for me for that. But for today's lesson, we're going to discuss about what communication protocol, what is the meaning of communication protocol. So this video have both Amharic and English. Those who are listening or those who are watching only Amharic content, please at the end of this English video, I have also Amharic contents. Please be with me till the end. So let us get to our issue. So communication protocol is what? Communication protocol is a set of rules that is used to connect 2 or more computers over the networks. Come again. Communication protocol, it is a set of rules that were attached in whole computers in order to connect them through a network. In the absence of network, in the presence of network, these computers or any device are connected in order to share different kinds of information. Do you get my point? So this communication protocol is what? It is used to what? It is used to define how data is formatted, how data is sent, how it is processed, and how it's going to be received by the what? By the receiver. So this everything are what? This everything are defined by which? By communication protocol. It is a protocol that is used to what? That is used to build what? A communication between a device. That's the same with the natural language. The language we discuss in day-to-day action, that is called the natural language. So that language is used for what? To communicate to other people, to make a good social with other people. So this communication protocol is the same is true for a natural language. It builds a communication between 2 devices to share information over what? Over the network. This is the definition of what? The definition of communication protocol. So let us dive into 5 main functions of communication protocols and the 5 example of communication protocols. These examples are sometimes written as a what? As a types of language of communication protocols. Let me see one by one. So the first one is what? There is 5 main function of communication protocols. So the first function is that data formatting. So what is data formatting means? This data formatting is a function of, is one task that were done by communication protocol that is simply, it deals about what? It defines how data is looks like before send or what or get into the destination. So simply you can say how data looks like before send. That is called what? Data format. Data formatting is the first function of what? Communication protocol. The second one, when data is formatted, then you have to check what? The flow control, and the error detection and the correction. So secondly, we see what? Error detection and the correction. So in error detection, it shows that it ensures that the data is received correctly by the receivers. Without any errors, without any mistake, data is addressed to the receiver. That can be ensured by the what? By error detection. And so error detection and the correction, it ensures data is received by the what? By the receiver. Certainly, we're going to see follow control. What is the meaning of follow control? Follow control, it can manage the speed of data between the sender and the receiver. Do you understand me? There is a speed of data that come in and that come out. Okay, so that can be managed. It don't have to be hurry and they don't have to be slow. That is why it can be managed by what? By flow control. This flow control is what? Is the third main function of communication protocol. As the fourth, we're gonna to see synchronization. What is the meaning of synchronization means? So let me get this thing in deep. Let me use what? Something in action. Okay, for example, when you are watching different kinds of movie,
sometimes the actor or actresses say slap to the head of someone, huh? Or sometimes they punch on her face, on his face. Huh? Sometimes there is explosion also. For example, let me take explosion as an example to what to give some clarity about synchronization function of communication protocols. Okay, so when we get into explosion, when something is exploded out, there is a picture, there is a video of exploding. Huh? There is also a sound when it is exploded. Huh? So when something is exploded out, and when the sound is not coming at the same time, we call it unsynchronized. But when the sound of exploding, and when the video, the action will come at the same time, we can call it. So simply, synchronization means when the action and the sound are coming at the same time, you can call it synchronization. But in our sense, in our issue, we are talking about networking. From networking, we are dealing about communication. So in this communication protocol, synchronization means when sender and the receiver, when sender and the receiver are working at the same time, we can call it what? Synchronization. Am I clear? Okay. Finally, the fifth one, the main function of communication protocol at the end is that data compression. What is the meaning of data compression? Data compression is what? Minimizing the size of your file, huh? Your data. For example, if your file is 10 GB, make it into 8, that is called compression. So this compression have its own advantage and it have its own disadvantage. The advantage is that to send faster that kind, so any kinds of data. But disadvantage is what? It decreases the quality of what? Your image or your video. That is what? Anyway, this is what? This is the main function of what? Communication protocol. What is communication protocol? It is a set of rules that allow computers and other devices to communicate together over the networks. It can be defined what? Data format, how data is sent, how data is received, and how data is processed between connected devices. There are 5 basic main functions of communication protocol. The first one is data format, the second one, error detection and the correction, the third one, follow control, the fifth one, synchronization, the fifth one is what? Data compression. Sorry, the fourth one is follow synchronization, and the fifth one is data compression. So let us get to the final one. The final point is that there are totally 5 examples of communication protocol. This example is sometimes treated as a what? As an example or as a types of language of communication protocol. Okay, so there are totally 5 types of communication protocol. The first and the main communication protocol language is called TCP/IP communication protocol. What is TCP/IP? Transmission Control Protocol or Internet Protocol is the main internet communication protocol. That is the main and the first one. Secondly, you're going to see HTTP or HTTPS. HTTP is stand for what? Hypertext Transfer Protocol or Hypertext Transfer Protocol Secure. This used for what? When you want to search or work anything in web, you are using such kinds of language or so such example of communication protocols. So simply you can say HTTPS is used for secure web browsing. Then thirdly, FTP. What is FTP? File Transfer Protocol. It's used for what? For transferring file. It is a language, is a communication protocols that is used to send any kinds of file. Okay, the first one is what? TCP/IP. The second one, what is that? What is that? Tell me. HTTP or HTTPS. Thirdly, FTP. The fourth one, SMTP or POP3 or IMAP. These 3 of them are used for what? For email communication. But when we see one by one, SMTP is what? Simple Mail Transfer Protocol. Mail means, email, huh? Simple Mail Transfer Protocol. And the POP3 is what? Post Office Protocols, and the IME, Internet Message Access Protocol. So when you are separating them as a different, the first one, SMTP, used for what? For outgoing message. So this one simply is a sender of what? Is a sender of an email. But when we come into POP3 and the IMAP, it manages the incoming of the message. So you can say there is receiver. There is receiver or the destination. Okay. So this is what? This is the
the first TCP/IP, second one HTTP, the third one FTP, the fourth one SMTP, and the final one and the last one is what? Bluetooth and Wi-Fi. They used for what? For transferring wireless data. You know about it, all of you. So this is all about my today's lesson. Please don't forget to practice the matching question. Give your answer and drop a comment, and don't forget to subscribe this YouTube channel. እንግዲህ ወዳጆቼ ይሄ የተማር ልጅ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ወደ አማርኛው ተመልሻለሁ ማለት ነው። ሶ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ። ምን ቪዲዮ ምን አይነት ሐሳብ ላይ ድጋሚ እንድመጣ የምትፈልጉትን ሐሳብ አስቀምጡ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እሺ እንጀምር። አሁን ባጭሩ ይሄንን ፕሮቶኮልስ የሚለውን ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል የሚለውን ሐሳብ እንድትረዱ አንድ በጣም ምርጥ ነገር ልንገራችሁ። በደንብ አዳምጡ። እሺ ስሙኝማ። የተለያየ ሀገር ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው ገዢ ያለ አይደል? ንጉስ ጠቅላይ ሚኒስተር አለ። ሶ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ምን ያወጣል? ህግ ያወጣል፣ ህግና ደንብ ያወጣል። እንደውም 1931 ላይ የመጀመሪያ ህግ በመንግስት ነው የወጣው። ምናውቀው ብዙ ነገር አለ። ኦኬ፣ ይህንን ህግና ደንብ መንግስት አወጣው። ይህ ህግና ደንብ ማንን ያስተዳድራል? ህዝብን። ዝም ብላችሁ አዳምጡ። እሺ ግድ የላችሁ አዳምጡና ከዛ በኋላ ምንድነው ከእርሱ ጋር ምን ይገናኛል የሚለው ነገር ታስተውሳላችሁ። ሶ አንድ መንግስት አለ። መንግስት ህግና ደንብን ያወጣል። ያ ህግና ደንብ ህዝብን ያስተዳድራል። ህዝብ የሚባል ደግሞ ሌላ ፓርት አለ። ይሄ ህዝብ የተለያየ ሀገር ይኖራል። አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ዝዋይ፣ ሞጆ ምናምን ይኖራል ይሄኛው ህዝብ። ይህ ህዝብ ከተለያየ ሀገር ሌላ ሀገር ይሄዳል። ከአዳማ አዲስ አበባ ዕቃ ይዞ ይመጣል፣ ዕቃ ይዞ ይመለሳል። ከሞጆ ዝዋይ ዕቃ ይዞ ይመለሳል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል። ከሞጆ ባቱ ዕቃ ይዞ ይመጣል፣ ይመለሳል ምናምን። ሶ በምን ይመራል ህዝብ? በህግ ይመራል፣ በደንብ ይመራል። መንግስት ለዚህ ህዝብ ምን ያደርጋል? የተለያዩ አስተዋጽኦችን ያደርጋል። ህዝብን የማገልገል ብዙ ስራ ይሰራል። ለምሳሌ ህዝብ ሲሄድና ሲገባ የሚመላለስበት መኪና እንዲዘጋጅ፣ መንገድ እንዲስተካከል፣ እነዚህ ሰርቪሶች ያደርጋል። አሁን ይሄ በእንዲህ እንዳለ ያዙትና ወደ ርዕሳችን እንመለስ። አሁን ተመልከቱ። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ማለት እንደዚህ ይለዋል ይሄ እንግሊዘኛው። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል it is a set of rules that allow computers to connect with other computer in order to what? share an information over the network ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ማለት የህግ ስብስብ ነው ይላል። ይሄ የህግ ስብስብ የሚረዳው ኮምፒውተርና ሌላ ዕቃ እንዲገናኝ፣ በተገናኘ ጊዜ ደግሞ ኢንፎርሜሽንን እንዲለዋወጡ ምን ላይ ሆኖ? ኔትወርክ ላይ ሆኖ ይላል። ሶ ሲምፕሊ ይሄንን እንግሊዘኛ አጠር ስናደርገው it is a rule that govern the transmission of data ብላችሁ ያዙት። እንድገመው። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል it is a rule that govern the transmission of data። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ማለት የሆነ ህግና ደንብ ነው፣ ህዝብን የሚያስተዳድር፣ የህዝብን እንቅስቃሴ የሚያስተዳድር ብላችሁ ያዙ። ህዝብ ሲወጣ ሲገባ፣ ከአዳማ አዲስ አበባ የሄደውን ህዝብ፣ ከሞጆ ባቱ የሄደውን ህዝብ የሚያስተዳድርበት ህግና ደንብ ነው። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ሲወጣ ሲገባ የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው፣ የራሱ የሆነ መግባቢያ። ምክንያቱም ቋንቋ ምንድነው? መግባቢያ ነው አይደለ? ለመግባባት ነው። ስለዚህ መግባቢያ አለው። ስለዚህ ሁሉም ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የየራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ለምሳሌ አማርኛ አለ፣ ኦሮምኛ አለ፣ ትግርኛ አለ፣ ወላይትኛ አለ፣ ብዙ ቋንቋዎች አሉ ያልጠቀስኳቸው። ስለዚህ መንግስት የወላይታውን ህዝብ ማናገር ሲፈልግ ወላይትኛ የሚችል አንድ ባለስልጣን ሀገሪቷ ላይ ይሰጣል። የኦሮምኛ ተናጋሪን ህዝብ ማውራት ሲፈልግ፣ ኮሙኒኬት ማድረግ ሲፈልግ አንድ ኦሮምኛ የሚችል ሰው አካባቢው ላይ ይሾማል። አማርኛ መንግስት ይችላል የማይችል ከሆነ። እሺ ሰው ምን እያልኳችሁ ነው? ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮልም የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። አንድ የራሱ የሆነ የተለያየ ተግባራት አለው። መንግስት ለህዝብ እንደሚያደርገው ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮልም ለተለያዩ ዲቫይሶች የሚያደርገው ብዙ የሆነ ሰርቪስ አለ። አሁን እነሱን አንድ ባንድ ሰብረን እንግባ።
ሶ ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል በዋናነት 5 ተግባራት አለው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ዳታ ፎርማቲንግ ነው። ዳታ ፎርማቲንግ ማለት ባጭሩ ኖቱን የምትፈልጉ ቴሌግራም ቻናሌን ከስራ አስቀምጣለሁ፣ ኖት መውሰድ ትችላላችሁ። ዳታ ፎርማቲንግ ማለት ዳታ ከመላካችሁ በፊት ለምትፈልጉት ሰው ከመላካችሁ በፊት ምን እንደሚመስል ማየት፣ የቀረ ነገርን ምን ቼክ ማድረግ። you see that so it define how data looks before sent to the what to the destination to the receiver። ሁለተኛ ኤረር ዲቴክሽን ኤንድ ኮሬክሽን፣ ዲቴክት ማድረግና ዲቴክት ማድረግ ሴንስ ማድረግ እንዳለ ማወቅ ማለት ነው። ኮሬክት ማድረግ ደግሞ ኤረሩን ማስተካከል ነው። ከተስተካከለ በኋላ ደግሞ ምን ጋር ሪሲቨር ጋር ሶ እንግሊዝኛው ሙሉ ዲፋይን አድርጓል። it ensures the data is received correctly by the what by the receiver ይላል። ዳታው በትክክል ሪሲቨሩ ጋር እንደገባ ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ዋናው ሐሳባችን ኔትወርክ ላይ ስለሆነ ኔትወርክ ላይ ደግሞ ዳታ ትራንስፈር ስላለ ዳታው በትክክል ትራንስፈር ሆኖ እንደገባ ቼክ የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሶስተኛው ስለዚህ አንደኛ ምን አለ ዳታ ፎርማቲንግ፣ ሁለተኛ ኤረር ዲቴክሽን ኤንድ ኮሬክሽን፣ ሶስተኛ ደግሞ ፎሎ ኮንትሮል ይባላል። ፎሎ የሆነ ነገር ሲሄድ ነው። ኮንትሮል ደግሞ የሆነ ነገር እርምጃ መቆጣጠር፣ እንዳይፈጥንም ማድረግ እንዳይዘገይም መሃል ላይ ማድረግ ማለት። so it manages the speed of data transfer between sender and the receiver ይባላል። ይሄ ደግሞ ኦኬ። አራተኛው ይሄ ዳታ ፎሎ ኮንትሮሉን ከተቆጣጠራችሁት በኋላ ዳታው ምን መሆን አለበት? በሪሲቨር እና በሴንደር መካከል በእኩል ሰዓት መሄድ አለበት። ይሄ እኩል ሰዓት የምንለው ሲንክሮናይዜሽን እንለዋለን። ሲንክሮናይዝድ between sender and the receiver at the same time ከሆነ ሲንክሮናይዝድ ብለን እንጠራዋለን። አምስተኛውና የመጨረሻው ዳታ ኮምፐርሽን ነው። ዳታን ከነበረበት ጂቢ ቀነስ ማድረግ፣ ቀነስ አድርጋችሁ ቶሎ እንዲላክ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ጂቢ ሊሆን ይችላል? 100 ጂቢ ከሆነ ወደ 80 ቀነስ አድርጋችሁ ቶሎ እንዲላክ የማድረግ ስራ መጠቀም። በዚሁ እቺን ነገር ነክቼ ለፍትዝ አለኝና ፋይል ስትልኩ ኖርማል ፋይል መላኪያ አለ። ከኮምፒውተራችሁ ስትልኩ ኖርማል ፋይል መላኪያ አለ። ቴራኮፒ ቼክ አድርጋችኋል? ቴራኮፒ ማታውቁ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ቴራኮፒ ስትሞክሩ እንዴት ነው? ከኖርማል ፋይል ኤክስፕሎረር ከሚልክበት ቴራኮፒ ሲልክ ፈጣን ነው አይደል? ስለዚህ ልክ እንደዛ ፋይላችሁን ቀነስ አድርጎ የምትልኩበት መንገድ የተወሰነች ስለምትገናኝ ጀባ ልበላችሁ ብዬ ነው። እሺ ሌላኛውና የመጨረሻው ቋንቋ ነው። አሁን ህዝብ የራሱ ሆኖ ቋንቋ አለ። ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮልም የራሱ የሆነ ምን አለው? የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ሶ ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ስንት አይነት ቋንቋ አለው? ቶታሊ 5 ቋንቋዎች አለው። የመጀመሪያውና ዋነኛው HTTPS ወይንም ደግሞ መጀመሪያና ዋናው TCP/IP ብላችሁ ሶሪ TCP/IP HTTPS FTP SMTP or POP3 እና የመጨረሻው ብሉቱዝ ኤንድ ዋየርለስ ብለን እንጠራ። ይሄ የኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮልስ ኤግዛምፕል ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ላንጉጅ ናቸው። ሶ TCP/IP ማለት አማርኛ ቋንቋን ብላችሁ ጥሩት። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋ ምንድነው? የፌደራል ቋንቋ ነው አይደል? ስለዚህ አሴ ፌደራል ቋንቋ ትሪት የሚደረገው አማርኛ። TCP/IP ደግሞ the main internet communication protocols እንለዋለን። ኢንተርኔት ላይ ሜንሊ የምትጠቀሙበት ላንጉጅ TCP/IP እንለዋለን። በጣም አሪፍ። ሁለተኛ HTTPS ወይ HTTPS ማለት ሃይፐርቴክስት ትራንስፈር ፕሮቶኮል ሴኩር ማለት ነው። ለምን ይጠቅማል? ፎር ዋት ፎር ሴኩርሊ ዌብ ብራውዚንግ። ዌብ ብራውዝ ስታረጉ ዌብ ስትጠቀሙ ሴኩርሊ ብራውዝ እንድታረጉ ያደርጋቸዋል። ሴኩር ብራውዘር ምንድነው ካላችሁኝ በዚሁ አጋጣሚ ክሮም ተጠቀሙ፣ ክሮም አትጠቀሙ። በጣም አሪፍ። ሶስተኛው ማንን አየን? TCP/IP ያነሳ፣ FTP ያነሳ፣ SMTP እና POP3 ያነሳ። SMTP POP3 እና IMAP POP3 ወደዚህ ደግሞ ስለ SMTP እስኪ ወደፊት ደግሞ SMTP POP3 IMAP እነኚህ ሶስቱም ለምን ያገለግላሉ? ፎር ኢሜል ኮሚኒኬሽን ነው። ግን ስንለያያቸው የመጀመሪያው SMTP ኢሜልን ላኪ ስትሆን አውትጎይንግ ኢሜል ለምንለው ማለት ነው። SMTP እና POP3 ደግሞ ኢሜል ስትቀበሉ ፎር ኢንካሚንግ ሜሴጅ ኮንትሮሊንግ ኢንካሚንግ ሜሴጅ ኮንትሮሊንግ አውትጎይንግ ሜሴጅ SMTP ፎር አውትጎይንግ SMTP ፎር አውትጎይንግ POP3 and IMAP for incoming message። so SMTP ምንድነው? ሲምፕል ሜል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ነው። IMAP ደግሞ ኢንተርኔት ሜሴጅ አክሰስ ፕሮቶኮል ነው። POP3 ደግሞ ፖስት ኦፊስ ፕሮቶኮል። በጣም አሪፍ። እሺ የመጨረሻው ብሉቱዝ እና ዋይፋይ ነው። ዳታን ዋየርለስሊ ትራንስፈር ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሄንን ታውቃላችሁ። ሶ
እዚህ ጋር ማቺንግ ላይ ጥያቄ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ማቺንግ ጥያቄ ሞክሩት፣ መልሳችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡት። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ለጓደኛችሁ ሼር አድርጉ፣ ወይ ደግሞ እዚህ እንዳለ ሼር ምልክቷን ተጫኑና ሊንኩን ሼር አድርጋችሁ ቴሌግራም ላይ ቀጥታ ሚሴጅ ላኩለት። ስላዳመጣችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ኔትወርክ ፕሮቶኮል ላይ ወሳኝ፣ በጣም ወሳኝ፣ ሰው ሁሉ ተማሪ የሆነ ሁሉ ሊረዳው የሚችል ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ክላስ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁና ግልጽ እንደሆነላችሁ ስለዚህ ግልጽ እንደሆነና በጣም እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እያስተማርኳችሁና እያስረዳችሁ ያለሁት ቤዚክሊ ከግሬድ 9 አይቲ ቴክስት ቡክ እና ከ9ኛ ክፍል አይቲ መጽሐፍና ከ10ኛ ክፍል አይቲ መጽሐፍ ነው። እንዳትሳሳቱ እሺ። አድቫንስ እሄዳለሁ በደንብ እንድትረዱ ስለምፈልግ እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። ስለዚህ እነዚህን ሀሳብ ነው እያወራን ያለ ነው። የመጨረሻ ያላነሷት ሀሳብ እዚህ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ላይ አሁን ላይ ቴሌግራም እና ዋትሳፕ የሚባል አፕ እንጠቀማለን አይደል? እነሱ ምንድነው የሚጠቀሙት ቋንቋ? እስኪ ይህን ጥያቄ ማን ነው ይሞክረው? እሺ ሁለተኛ ዩቲዩብስ ምን ይጠቀማል? አሁን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ፖስት እያደረኩ ያለሁት አይደል? ይሄ ዩቲዩብ ራሱ ምን ቋንቋ ነው የሚጠቀመው? እስኪ ሞክሩ። ሁላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተሳተፉ። እስኪ 5 ሰከንድ ልስጣችሁ። እስኪ ሞክሩ። እሺ እንደሞከራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዩቲዩብ የሚጠቀመው የምንድነው? ኤችቲቲፒኤስ ነው፣ ሃይፐርቴክስት ትራንስፈር ፕሮቶኮል እና ስትሪሚንግ ፕሮቶኮልስ የሚባል የሚጠቀመው። ቴሌግራም እና ዋትስአፕ ላይ ስትመጡ ደግሞ ዋናው ቅድም ያልነው እንደ ፌዴራል ቋንቋ ያልነው ቲሲፒ አይፒ እና ኢንክሪፕሽን ላይ ከተማራችሁ ኤንድ ቱ ኤንድ ኢንክሪፕት ነው። ላኪና ተቀባይ መሃል ብቻ መረጃ እንዲደርስ የሚያደርግ አፕ ነው ምናምን ይላል። ዋትስአፕ እንደው ስትከፍቱት ኤንድ ቱ ኤንድ ማለት ያንን አፕ ምን ማድረግ ስትጠቀሙ ኤንድ ቱ ኤንድ ኢንክሪፕሽን ፕሮቶኮል ሲጠቀማል፣ ሌላኛው ደግሞ ቲሲፒ አይፒ ይጠቀማል። ይህ ቪዲዮ 22 ደቂቃ ኦልሬዲ ሞልቶታል። ባካችሁ በጣም ስለተለፋበት በጣም ስለተደከመበት ፕሊዝ ሰፖርት አርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አርጉልኝ፣ ኮሜንታችሁን አስቀምጡ፣ አበረታቱ። መሻሻል ያለበት ነገር አሻሽላለሁ። እናንተም ኢንጌጅ አርጉልኝ ምናምን። ቴንኪዩ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዚህ ጉዳይ መረጃ የምትፈልጉ አሪፍ ሌሰኖች እያዘጋጀው ስለሆነ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው